Yes mga idol, dumating na naman guys ang ating parcel guys no. Talaga tama to ngayon guys sa mga tatagulan ngayon guys yung ating napakamurang hanger guys. Yan guys. Yan at dinamihan na natin bili guys. At para hindi tayo mabukusan guys no. Nasa orange basket lang natin yan guys yan. Isa, dalawa, tatlo mga idol yan. Tatlo. Ano ba yan ba guys? Oo. Apat. Lima. Apo na guys, hindi na tayo makita. Yan napakarami guys ng agar natin na guys. Sa murang halaga na kasi yan guys. Kaya chikat-chikat na guys yan sa ating napakagandang basket guys no. Sikat na guys yan at mura lang guys yan. Talagang super mura lang guys yan.